नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस इखलाकी बुराई के बारे में बात करेंगे वो है गीबत और बहतान। ये एक ऐसी इखलाकी बीमारी है जो हमारी जड़ों को काट रही है और हम में से हर एक को ये आदत है कि हम किसी की बुराई को देख लेते हैं तो फिर उसको दूसरों के सामने और लोगों के सामने जाकर बयान करते हैं, या कभी कभार तो उस शख्स के अंदर मौजूद भी नहीं होती और हम उसको बढ़ा चढ़ाकर उसके साथ जोड़कर हम लोगों में बयान करते हैं। गीबत क्या है? किसी की गैर मौजूदगी में इसकी बुराई को बयान करना। अगर वो बुराई उसमें मौजूद हो तो इसे गीबत कहते हैं, और वो बुराई जो उसमें मौजूद ही ना हो तो उसे बहतान कहते हैं। बहतान गीबत से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि गीबत में तो देखिए, अगर किसी इंसान के अंदर कोई बुराई है और उसको हम दूसरों के सामने जाके बयान करते हैं, लेकिन बहतान तो उससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो अगर बुराई या बीमारी किसी शख्स में मौजूद ही नहीं है और वो हम उसके साथ मंसूब कर देते हैं तो ये गीबत से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसी तरह किसी को ताना देना और उस पर तंज करना भी हराम है। किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना भी बहतान ही होता है। इसे तोहमत लगाना भी कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने कोई काम किया ही ना हो और आप उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दें तो ये तोहमत भी कहलाता है। इस्लाम के अदालती इस्लाम में तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़ों की सज़ा का हुक्म दिया गया है। किसी की जिस्मानी या अमली कमज़ोरी, रंग, नस्ल या ख़ानदान या पेशे की बुनियाद पर इसे ताना देना गीबत करना कहलाता है, और गीबत करना सख्त गुनाह है। हर इंसान का खालिक अल्लाह ताला है। जब किसी की जिस्मानी कमज़ोरी या रंग और नस्ल की बुनियाद पर इसकी तहकीर की जाती है तो गोया अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज़ किया जा रहा होता है। यानी कि अगर किसी के अंदर कोई जिस्मानी नुक्स है, कोई बीमारी है, कोई कमज़ोरी है, रंग या शक्ल में कोई फ़र्क है, तो अगर हम उसका मजाक उड़ाते हैं या उसके बारे में दूसरे लोगों को जाके बताते हैं तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज़ किया जा रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान, हर कायनात की चीज़ को बनाने वाला है, वो हर चीज़ का खालिक है। तो इसका मतलब है कि हम खालिक के बनाई हुई चीज़ों के बारे में गलत बयानात कर रहे हैं। इसी वजह से कुरान मजीद में गीबत करने और ताना देने वाले के लिए हलाकत का ऐलान किया गया है। इरशाद बरी ताला है, अल्लाह ताला सूरह हुमज़ा की पहली आयत में फरमा रहे हैं, हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाला और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गीबत को हराम करार दिया है और इसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है। इरशाद बरी ताला है, अल्लाह ताला सूरह हुजरात में फरमाते हैं, और एक दूसरे की गीबत ना किया करो। क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? बस इससे तो तुम इंतहाई नफरत करते हो। यानी कि किसी की बुराई देखकर उसके पीठ पीछे वो बुराई जाके बयान करना ऐसे है जैसे कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं, और अल्लाह ताला ने गीबत करने को हराम करार दिया है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि आज हर दूसरे इंसान में ये खामी मौजूद है कि वो दूसरों की गीबत करता है, दूसरों की बुराइयां लोगों के सामने जाके बयान करता है, और कभी कभार तो बढ़ा चढ़ा के बयान करता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो बुराई किसी इंसान में मौजूद नहीं भी होती तो भी हम जाकर लोगों को बताते हैं कि फलां में ये बुराई है। तो अल्लाह ताला ने गीबत को और बहतान को हराम करार दिया है। तो हमें चाहिए कि हम गीबत और बहतान जैसी इखलाकी बीमारियों से बचने की कोशिश करें। इससे हमारे इखलाक तबाह हो रहे हैं। हम में से जब भी कोई लोग दो चार इकट्ठे होते हैं तो हम ज़रूर दूसरे लोगों की बातें करते हैं, दूसरे लोगों की बुराइयां करते हैं। तो इससे
خاندان برادریاں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، معاشرے میں امن و سلامتی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سماجی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں بھی سب سے زیادہ سخت مثال غیبت ہی کی بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے معاشرے بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو، نہ ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ جو ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرے گا تو اسے اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر دے گا۔ اگر دیکھیں ایک برائی ہم دوسرے کے بارے میں تلاش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے عیبوں کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا اور اس کو اس کے گھر بھی ہی رسوا کر دے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کرتے وقت پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ تو دیکھ لیں کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس اخلاقی برائی سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غیبت کرنا بزدل اور بیکار لوگوں کا شیوا ہے۔ بہادر لوگ تو غیبت جیسے مرض سے دور رہتے ہیں۔ غیبت کرنے والے شخص کی شخصیت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ جن عیبوں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے ایک دن وہ خود بھی ان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا، ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر قول و فعل کا حساب دینا ہوگا۔ ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ قاف میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لفظ بھی وہ بولتا ہے اس پر ایک نگران لکھنے والا تیار رہتا ہے، یعنی کہ ہمارا ہر قول و فعل لکھا جا رہا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے گا کہ ہمارے ہر عمل کو دیکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تو ہی ہم اس سماجی برائی سے بچ سکتے ہیں، اس اخلاقی برائی سے ہم اجتناب کر پائیں۔ ان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو ہر وقت غیبت اور دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے دل اور دماغ کو ایسے اچھے اور نیک کاموں میں مصروف رکھنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہ بچے کہ ہم لوگوں کی برائیاں دیکھیں اور ان کو آگے جا کر بیان کریں۔ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، اچھے اعمال میں اپنا دل لگائیں، اپنا مقصد قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، سیکھنا اور سکھانا بنا لیں، تو انشاءاللہ ہم اس اخلاقی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غیبت اور بہتان جیسی اس اخلاقی بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔